निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं कबीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम्। Hey guys, welcome back to my YouTube channel Vishal's Vlogs. Then subscribe it, like, comment, share also. Don't forget to like, comment, share also. এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক আমাৰ গণেশ মন্দিৰখন দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম আৰু চাই থাকিব মোৰ লগত জড়িত এই ভিডিওটো। আৰু বলবমত আহিছোঁ মানে ৰাতি, এতিয়া টাইম মোটামুটি 12টা ক'ত 2টা বাজি গৈছে। মূৰ্তি আছে 4টা বাজি গৈছে আৰু ৰাতিপুৱা হ'লে আমি পানী ঢালিম নদীৰ পৰা পানী আনি আৰু এইখন ৰথৰ কাষত মানে এটা মন্দিৰ আছে গণেশ মন্দিৰত, ৰথখনৰ কাষৰে মন্দিৰটোৰ ওপৰত অসমীয়া বাদ্যযন্ত্ৰ খোল এইটো চাই লওক। আৰু বাছ এইখন চাই লওক গাইজ, ৰথ এইখন, ৰথখন চাই লওক আপোনালোকে, মজা কিন্তু আপোনালোক দেখুৱাম ৰ'ব ওচৰৰ পৰা, এই ৰথখন চাই লওক। এই চাকা এই দুটা, সরি ভগবান দেখুৱাব নাপায় মানে আঙুলি, এইটো হাৱে ৰোড আমাৰ ওম নমঃ শিৱায়। शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहम्। চাই লওক গাইজ, এইখনে ৰথখন আৰু এইখন দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, এইখন ৰথখন মজা। ওপৰত আছিলোঁ আৰু আমি ওপৰত থাকিম অলপ দেৰি, আমি এতিয়া নাযাম, তাতে থাকিম। मारबी रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति इति श्रीगोस्वामी तुलसीदासकृतं श्रीरुद्राष्टकं सम्पूर्णम्। जय श्री कृष्ण। ब्रह्मवेद
তো গাইছ এতিয়া আমি বেলপাত ছিঙিব লাগিব মই দুটামান ছিঙিছোঁ গোটেই ওপৰত আছে এতিয়া আমি আৰু ত্ৰিশূল চাই লওক ধুনীয়া ত্ৰিশূল আছে या बेलपात बाबार ताते দিব লাগিব সবে কাটা আছে तुषाराद्रि संकाश गौरम कबीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसत्फाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादा এটা রেডিয়াম নি রেডিয়াম আছে হে আহ হে এসা রেডিয়াম আছে सुखं शान्ति सन्तापनाशं এটা উঠে আর নাকি प्रभो হ্যাঁ सर्वभूताधिवासं এটা কি বস্তু जानामि योगं जपं नैव पूजा অনালে কালার দে গোল্ডেন सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोऽगतातप्यमानं प्रभो এটা কি হুমপুরে रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं এ আমার विप्रेण অনেছে सन्तोषे অনেছে ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति इति श्रीगोस्वामी तुलसीदासकृतं श्रीरुद्राष्टकं আমি যাই আছো গাইস सम्पूर्णम् এয়া বন্ধু আমার বিশাল দাস আৰু মই সমীৰণ দাস स्वरूपं निजं निर्गुणं এগুলা হল আমার নেচার মানে অর্থাৎ ফুল লাগবই ফুল নাথাকিলে আকৌ হ'ব নহয় দুনিয়াখনত মানুহ থাকিলে গাছো থাকবে গাছ থাকলে মানুহ থাকব অলপ উল্টা হল তিনডাল গাছ আছে এয়া আমার সিঁড়ি এয়া আমি যাই আছো বৰ্তমান ওপৰত আৰু আহি আছো এগেইন পানী লৈ আহি আছো আৰু গল বাজে দিয়া শান্তি বাজিয়ে দিব all is well
কি হল তো গাইছ চাই লওক ইয়াতে হোমপুৰে আৰু আমি হোমপুৰে জেগাতে আছোঁ চাইডত কি কৰিব বাবা জেগাতে অলপ ফ্ৰেছ ল'লোঁ পাই নাই Ya saya lo amar face to face kamera Roro bangmu bola Yo Assam Tourism Department of Tourism Punyo Dam Jatra Mora hopor di polisi. Gimana itu Indonesia harusnya? Udah usah. Mana hantar gitu. Jo. Hadir ah. Bolda. Om Namah Shivaya. Bolbam. Bolbam. शिव शंकर को जिसने पूजा उसका उद्धार हुआ उसका मेरा भोले शंकर की पूजा करो ফুল ল'ব লাগিব দুটামান ফুল লৈ ল হালধীয়া ফুল ওম নমঃ শিৱায় বল বম बोल बम बोले बम बोल बम मान छोरा क्या हिंदा के बाल देखो परिचय भी वाह वाह यार Sunrise to आखे पहाड़ के खाना दबो ना हिल्स तो टाइम तो किमान हल तो गाइस गुड मॉर्निंग इतना गुड मॉर्निंग है 4:22 हल पागल दिया रे रातिपुवा आरो पागल दिया आरो देखो आइसु पागल दिया आइसे मार बोटखन आइसे আগত আছে পাগল দিয়া দেখা নাই অলপ দেৰিকে দেখা পাই যাব আপোনালোক এসাই লক बहुत गंधाई আছে কিন্তু পাই নাই পাগল দিয়া আমি যাই আছো পাগল দিয়াতে তাত গা ধুই পেলাই বাবার মানে মূৰত ঢালিব পানী আনিম লিংগত ঢালিব মানে বাবার তাতে ঢালিব পানী আনিম আৰু তাতে এটা লিংগ বনাম আমি শিৱলিংগ লো ভিডিও তুলো
কি করা আওয়াজ দেখে দেখে আইতা এই বেগে সাইড বল বাপ Moya kamera sih itu কি সে বেগে ইউটিউবার মাথা মারতে গাড়ি কুণ্ডলি রক্ষা गाड़ी घुस गया लगा ससु भाई लिखो स्वरूपम निजं पानी निर्विकल्पम पागल दिया শিব শান্তি নামনামি কইছো বর্তমান যাই আসো from Shillong रास्ता तो Dilong उल्टा not walking in a blip blip रास्ता भूल हो गले ते blip blop এখন নামছি রে আমরা রিকশা चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं मजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि न यावत् पुमानाथपारविष्णं भजन्ति हलोके परिदानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखोऽगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति इति श्रीगोस्वामी तुलसीदास कृतं श्रीरुद्राष्टकं सम्पूर्णम् ফোনটো কৰা ভাল কৰা মানে আবা নমস্কাৰ এইটো হেৰি তোৰ ছাতি আছে ইয়াতে ছাতি ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিম নেকি ছাতি কেইশ 200 দি কি হ'ব মিলাব লাগিব দে লওঁ 200 লওঁ যদি
পথটো হ'লে ভাল আছিল আমি এইটো ৰিপেয়াৰিং কৰি বানি দিম দে অলপ এইটো চেটেও বেলেগে বনত কৰিবে নাপাই নাপে কৰি নিজে কৰিবি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বেলেগে নকৰিবি নাপায় নিজে কৰিবি নিজে বানাম এইটো ছাতি এতিয়া গান চান লাগে দি মজাকৈ মোবাইলটো মই ভিডিঅ' কৰিম গান আছে না মোবাইলত এইটো এইটো নাংগে নেকি বেলেগে বানত নাংগে বেলেগে বানিছে আমাৰ বানাম বেলেগকে এংকে বানাম আমি এংকে এনা চিষ্টেম বানাম ৰ বানিছোঁ আমি এনা এনা চিষ্টেমত এইটো আৰ্কিটেক্সাৰ দিছে না এইটো কাম নাই কাম নহ'লেও উপায় নাই সৰুকে বানাম এনা আনকে বানাম দে ভাং বানাম এইখিনিত বানাম আমি এইটো আৰু মজা লাগছে কিন্তু কুল ইনকে ছাতি লগালে মজা লগা হয় হে বেছিকে ছাতি লগালে বানু তই বানু পানী লবি পানী এতিয়াতো নলাও তে ডিংগটো বানাম না যাতে শীতে দিন শুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে সিস্টেমটো বানি যায় ভিডিঅ' এবাৰ হৈ যাব লাগিব দি আছোঁ মাটি লৈ অলপেই বালাদাৰ পায় হ'ব আৰু পাই মই খান্দি দি আছোঁ হ'ব না পুৰা উঠে দি नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं कबीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं
त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोऽगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति इति श्रीगोस्वामी तुलसीदासकृतं श्रीरुद्राष्टकं सम्पूर्णम्। नमामीशमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं कबीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं मजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद
श्रुतमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति इति श्रीगोस्वामी तुलसीदासकृतं श्रीरुद्राष्टकं सम्पूर्णम्। lagi nanti siapa kan ya lo mobile dulu aja tidak terdengar atau itu aja mulut tension হয়ে গেল দাঁড়াও মোটর কোন শুনতে নাম